प्रेज गॉड, खुदाम की तारीफ हो और खुदाम के नाम को जलाल मिले। आज खुदाम के कलाम में से हम लोग जो है खुदाम का कलाम जो है मैं शेयर करूंगा। और पिछले दिनों मैंने आपके सामने जो है मुशर्रफ बाप के बारे में जो है वो शेयर किया, तो ये उसी का ही समझे कि ऑलमोस्ट कंटिन्यूएशन है। ये सेम उसी बाब में से, लूक 15 बाब में से है। और ये है जो सेंट्रल फिगर है उसके बारे में, यानी मुशर्रफ बेटे का बड़ा भाई, ठीक है, बड़ा भाई जो है उसके बारे में आज खुदाम के कलाम में से जो है वो देखेंगे। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे मसीह यस्सु के बाबरकत नाम में, जो सब नामों से आला है, जिसके सामने हर एक घुटना झुकेगा और हर एक जबान इकरार करेगी कि यस्सु ही खुदावंद है। आपको मेरा सलाम जो है कबूल हो। और अभी जो है खुदावंद हमें बरकत दे और खुदावंद के पाक रूह को इनवाइट करते हैं जो हमारा उस्ताद बने और टीचर बने और सीखने वाली रूह अता करे, वही हमारा उस्ताद बने। तो आज खुदावंद के कलाम में से हम इसमें से देखते हैं लूका 15 बाब, और उसकी जो 1 से 3 आयत को अगर हम देखें तो उस जगह पे लिखा हुआ है कि सब महसूल लेने वाले और वो गुनाहगार उसके पास आए थे ताकि उसकी बातें सुने। और फरीसी और फकीया बुड़बुड़ा कर कहने लगे कि ये आदमी गुनाहगारों से मिलता और उनके साथ खाना खाता है। फिर यस्सु जो है आगे उनसे तमसील जो है ये कही, और वो मैं आपके सामने जो अभी शेयर करूंगा। लेकिन इससे पहले कि शेयर करूं, एक वाकया मैं आपको बताता हूं कि एक अमेरिकन था काउबॉय। तो उसने क्या किया कि एक जगह से दूसरी जगह पे अपनी घोड़ी को जो है वो शिफ्ट कर रहा था छोटी ट्रॉली पे, ट्रक कह लें, छोटा ट्रक पे। और क्या हुआ कि रास्ते में जो है वो एक्सीडेंट हो गया। जब रास्ते में जा रहा था तो एक्सीडेंट हो गया। और उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद जो हाईवे पेट्रोल जो है वो आई और उन्होंने देखा, और हुआ इस तरह कि ये एक गड़ा जो था उसमें गिर गया और जो उसकी घोड़ी थी वो दूसरे गड़े में जो है वो गिर गई। और जब पुलिसमैन, हाईवे पेट्रोल वाला पुलिसमैन आया तो उसने आके देखा कि वो जो घोड़ी है वो बुरी हालत में थी, मरने वाली थी। तो उसने क्या किया कि गन निकाली, तो गन निकाल के उसको जो है वो शूट कर दिया। अब उसके हाथ में गन थी, तो क्या हुआ कि वो उस काउबॉय के पास भी गया, तो उसको पूछता है हाउ आर यू, और उसको पहले बताया साथ कि ये तेरी घोड़ी जो थी वो बड़ी बुरी शेप में थी, इसलिए उसको मैंने क्या किया है, शूट कर दिया है और मार दिया है। अब ये आदमी भी बुरी शेप में था, लेकिन क्या हुआ कि ये कहता है कि आई एम फाइन, मैं ठीक हूं। लेकिन इसके बाद इसने क्या किया कि वो जो है केस जो है वहां दायर जो है वो कर दिया। जब केस दायर किया और वकील जो था वो बार बार कहे कि उस वक्त तूने कहा था कि आई एम फाइन, और आज तू मेरा जो क्लाइंट है उसको सू कर रहा है। तो उसने जो है जज को बार बार कहे मेरी प्यारी घोड़ी, मेरी प्यारी घोड़ी। तो उसने, जज ने हार के कहा कि चलो यार इसको पहले अपनी घोड़ी के बारे में तो स्टोरी बताने दो। तो फिर वो स्टोरी जो है वो बताता है कि इस तरह की सिचुएशन थी कि इसने घोड़ी को पहले ही मार दिया हुआ था, गन इसके हाथ में थी। उसको इसने कहा कि दैट वन वाज इन अ बैड शेप, बुरी हालत में थी। तो अब मैं उसका क्या जवाब देता, मैंने यही कहना था कि आई एम फाइन, कि अगर मैं भी कहता कि आई एम बैड शेप तो हो सकता है ये मुझे भी मार देता। तो आज जो है यही मेरा सवाल है आपसे कि हाउ आर यू, आप कैसे हैं आज। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, क्योंकि आज ये सवाल जो है आपके साथ है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज मैं ये पूछना मांगता हूं कि हम एज ए चर्च किस तरह कर रहे हैं, किस तौर पे हम लोग जो हैं वो चल रहे हैं। क्या हम ठीक हैं? क्या हम अपना मिशन जो है एज ए चर्च पूरा कर रहे हैं कि नहीं? क्योंकि आगे मैंने मिसाल दी कि काफी सारे मसूल लेने वाले और दूसरे जो है आए सुने, लेकिन वो बुड़बुड़ाने लगे। लेकिन आज देखेंगे कि इस स्टोरी का जो मुशर्रफ बेटे की कहानी है उसमें बाप है, बड़ा भाई है और मुशर्रफ बेटा है। लेकिन इसका सेंट्रल फिगर जो है, दरमियानी किरदार जो है वो बड़े भाई का है। और बड़े भाई को जो है आज हम देखेंगे।
کہ پہلا جو ہے وہ کیا ہوا, وہ تو سارا لے کے جو چلا گیا, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو گھر میں ہے اس کا کردار آج دیکھیں گے کہ جو گھر میں رہ گیا اس کا کردار کیا ہے. آئے میں آپ کے سامنے جو ہے یہ چھوٹی جو خدا کا کلام جو ہے پڑھتا ہوں. لوکا 15 باب اس کی 25 سے 32 آیت تک لکھا ہے. لیکن اس کا بڑا بیٹا کھیت میں تھا. جب وہ آ کر گھر کے نزدیک پہنچا تو گانے بجانے اور ناچنے کی آواز سنی, اور ایک نوکر کو بلا کر دریافت کرنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس نے اس سے کہا, تیرا بھائی آ گیا اور تیرے باپ نے پلا ہوا بچڑا ذبح کرایا ہے کیونکہ اسے بھلا چنگا پایا. وہ غصے ہوا اور اندر جانا نہ چاہا, مگر اس کا باپ باہر جا کر اسے منانے لگا. اس نے اپنے باپ سے جواب میں کہا, دیکھ اتنے برسوں سے میں تیری خدمت کرتا ہوں اور کبھی تیری حکم عدولی نہیں کی, مگر تو نے کبھی ایک بکری کا بچہ بھی نہ دیا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی مناتا. لیکن جب تیرا, اب اس کو بھائی نہیں کہہ رہا بلکہ جب تیرا یہ بیٹا آیا جس نے تیرا مال متاع کسبیوں میں اڑا دیا, تو اس کے لیے تو نے پلا ہوا بچڑا ذبح کیا. اس نے اس سے کہا, بیٹا تو ہمیشہ میرے پاس ہے اور جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہی ہے. اور یہ ایگزیکٹ ہے بھی ایسے ہی تھا کیونکہ چھوٹا تو پہلے لے کے چلا گیا ہوا تھا. لیکن خوشی منانا اور شادمان ہونا مناسب تھا کیونکہ تیرا یہ بھائی مردہ تھا اب زندہ ہوا ہے, کھویا ہوا تھا اب ملا ہے. اچھا, اب ہم دیکھیں گے کہ مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ جو لوگ بچائے نہیں گئے وہ یسوع کو جو ہے وہ پسند کرتے ہیں اور سارے گیدر ہو کے یسوع کے پیچھے جو ہے چلتے ہیں, لیکن وہ چرچ کو پسند نہیں کرتے. یہ میں اس وقت کی بھی مثال دے رہا ہوں اور آج بھی ہے, کیونکہ اس وقت کیا تھا, فقی فریسی جو تھے وہ ہیکل میں تھے. ہیکل میں لوگ جانا پسند نہیں کرتے تھے, لیکن کراؤڈ جو تھا سارا یسوع کے پیچھے جو ہے وہ آ رہا تھا. تو آج ہم دیکھتے ہیں, اور اسی وجہ سے مذہبی لوگ جو تھے وہ یسوع کے ساتھ ناراض تھے. لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ جتنے بیمار, لاچار, غریب غربا سب یسوع کی طرف جو ہیں وہ راغب تھے. ہر معاملے میں یسوع نے بھی مذہبی رہنماؤں کی بجائے کن لوگوں کو چنا؟ جو آؤٹ کاسٹ لوگ تھے, غریب غربا, جو یعنی جن کو انہوں نے باہر نکال دیا ہوا تھا سوسائٹی سے, ان لوگوں کو یسوع نے جو ہے وہ چن لیا. اس نے غیر مذہبی لوگوں کو اپنی طرف جو ہے متوجہ کیا. عام طور پر ہمارے گرجا گھر میں ایسا نہیں کرتے. آپ کا جو ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے, چرچ کے طور پہ اگر ہم بڑے بھائی بن گئے ہیں, چرچ کے طور پر ہم گمشدہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ نہیں کرتے, تو ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات ہماری خصلت جو ہے وہ بھی بڑے بھائی کی طرح جو ہے وہ ہو جاتی ہے, جس نے پارٹی میں شرکت کرنے کی کوشش نہ کی. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب ایک روح بچتی ہے تو کیا ہوتا ہے, آسمان پر جو ہے وہ خوشی منائی جاتی ہے اور نیچے ہم لوگ بھی جو ہے وہ خوشی مناتے ہیں. یعنی خوشی کرنا اور شادمان ہونا جو ہے وہ بڑا ضروری تھا. کھویا ہوا مل گیا, مر گیا جو تھا وہ جیوت ہوا ہے. تو اس لیے آج ہم دیکھیں گے, پہلا پوائنٹ ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا کہتا ہے, میری خدمت, اپنی خدمت جو ہے, ساری عمر میں نے تیری جو ہے وہ خدمت کی ہے, میں ان تمام سالوں میں آپ کی غلامی کرتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, اب بات یہ ہے کہ جو خدمت کا لفظ آیا اس کا جو یونانی کا لفظ ہے وہ ڈولاس. ڈولاس کا مطلب ہے غلام. ٹھیک ہے, جب آپ نے اندر پارٹی میں آنے کے لیے کہا تو اس نے تمام سالوں کی جو اس نے خدمت کی ہوئی ہے وہ یاد دلا دی, جو اس نے خدمت کی تھی, یہاں تک کہ جس کا مطلب غلام ہے, نوکر, بندہ. ٹھیک ہے, جب اس نے غلامی میں خدمت کی تو یہ جو ہے خوشگوار ماحول نہیں ہے. کیونکہ ہم جب ایز اے غلام کے طور پہ خدمت کرتے ہو, آپ کو پتہ ہے غلاموں کی کیا کنڈیشن ہوتی تھی, نوکروں کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے. لیکن آج جاننے کی ضرورت یہ ہے, اسپیشلی ہم جو رہنما ہیں, کہ ہم لوگ جو ہیں وہ خدا کے اگر غلام ہیں تو ہم آزاد ہیں
اور یہ آزادی جو ہے اور یہ غلامی، خدا کی جو غلامی ہے یا اس کی خدمت جو ہے، ہمیں پرجوش اور اچھے طریقے خوشگوار ماحول میں جو ہے وہ کرنی ہے، اور کبھی اس سے اریٹیٹ جو ہے وہ نہیں ہونا۔ بہت سارے مسیحی آج بھی ان کا رویہ جو ہے وہ ظاہر یہی کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے نہ کہیں، لیکن ان کا رویہ، ان کے احساسات ایسے ہیں کہ ایک مسیحی جو ہے وہ بہت مشکل میں ہے، بہت مشکل میں ہوں میں، اور اس میں بہت مجھے کام کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح کے آپ جو ہیں وہ سوال جو ہے جواب جو ہے وہ سنیں گے۔ لیکن متی 20 باب میں جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، کیونکہ آسمان کی بادشاہی اس گھر کے مالک کی مانند ہے جو سویرے نکلا تاکہ اپنے پاکستان میں مزدور لگائے۔ اب یہ سٹوری جو ہے کیا ہے، اس میں مزدوروں کو جو ہے وہ لگایا گیا، ٹھیک ہے، اس میں 1 دینار جو ہے وہ ٹھہرایا گیا۔ دینار اس وقت بھی جو ہے وہ کرنسی تھی، اور دینار آج بھی بہت سے ملکوں میں دینار جو ہے وہ چلتا ہے، اسپیشلی میں کویت سے آیا ہوں تو اس لیے کویت میں جو ہے وہ دینار ہے، اور دنیا کی سب سے بڑی کرنسی جو ہے آج دینار ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آج ذکر آتا ہے، اور 1 دینار ٹھہرایا اور ان کو کہا بھیجو اور پاکستان میں خدا کا جو بادشاہت ہے اس میں جا کے خدمت کرو۔ پہر دن اور مزدور جو ہے وہ بھی لگا دیے، پھر دوپہر اور تیسرے پہر کے قریب جو ہے پھر اور لگا دیے۔ جب 1 گھنٹہ رہتا تھا پھر اور جو ہے وہ باہر نکلا اور اس نے ان کو جو ہے کام پہ لگا دیا، اور جب وقت آیا دینے کا تو اس نے کیا کیا کہ سب لوگوں کو جو صبح لگائے تھے ان کو بھی، اور جو آخری آور پہ لگائے تھے سب کو 1 دینار جو ہے وہ دیا۔ جو صبح لگے تھے انہوں نے کمپلین کی، مالک ہم لوگ صبح سے کام کر رہے ہیں اور تو نے 1 جو ہے دینار دیا۔ لیکن مالک نے کیا کہا، میں مالک ہوں، یہ میرا پیسہ ہے، جو کچھ مرضی میں کسی کو دوں۔ تو اس نے کیا، جو تیرے ساتھ میں نے جو ٹھہرایا تھا وہ ایک ہی تھا۔ تو لہذا خداوند کا کلام آج سکھا رہا ہے کہ خداوند نے ہر ایک کے لیے برکت جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے۔ جو بھی آپ خدمت کریں گے، چاہے وہ جو بھی خدمت خداوند نے دی اس کے مطابق جب آپ کریں گے، خداوند اس کے مطابق آپ کو صلہ ریوارڈ جو ہے وہ دے گا، کیونکہ وہ قادر ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے بڑا ضروری ہے، کیونکہ ادھر لکھا ہے جو اول ہیں وہ آخر ہو جائیں گے اور آخر جو ہیں وہ اول ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ مزے کی بات یہ ہے، پولس رسول اپنے آپ کو غلام جو ہے وہ کہتا ہے۔ پولس رسول کی طرف سے جو یسوع مسیح کا بندہ، اور ادھر لفظ جو آیا ہے وہ ڈولاسی ہے، ٹھیک ہے۔ رومیو 1 باب کی 1 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ جو پولس رسول کی طرف جو یسوع مسیح کا بندہ اور رسول ہونے کے لیے بلایا گیا اور خدا کی اس خوشخبری کے لیے مخصوص کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دوسرا کرنتھیوں میں اگر ہم لوگ دیکھیں، دوسرا کرنتھیوں اس کا 11 باب 23 سے 28 آیت اگر آپ دیکھیں تو ادھر بھی خوبصورت باتیں جو ہے وہ لکھی ہوئی ہیں، اور میں چاہوں گا کہ میں آپ کے سامنے جو ہے یہ باتیں پڑھوں، کیونکہ یہ لسٹ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے تاکہ ہم اس سے جو ہے وہ سیکھ سکیں۔ مجھے پتا ہے آپ لوگوں کو میں جیسے شروع کروں گا ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو زبانی یاد ہو، اور جیسے میں شروع کروں گا ایک دم آپ کو یاد آ جائے گا۔ ریویژن جو ہے بڑی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ لکھتا ہے کیا وہی مسیح کے خاتم ہے؟ میرا یہ کہنا دیوانگی ہے۔ میں زیادہ تر ہوں، مختونوں میں زیادہ، قید میں زیادہ، کوڑے کھانے میں حد سے زیادہ، بارہا موت کے خطروں میں رہا ہوں۔ میں یہودیوں سے 5 بار 1 کم 40 کوڑے کھائے، میں 3 بار بیعت لگے، 1 بار سنسار کیا گیا، 3 مرتبہ جہاز ٹوٹنے کی بلا میں پڑا، 1 رات دن سمندر میں کاٹا، میں بارہا سفر میں، دریاؤں کے خطروں میں، ڈاکوؤں کے خطروں میں، اپنی قوم سے خطروں میں، غیر قوموں سے خطروں میں، شہر کے خطروں میں، بیابان کے خطروں میں، سمندر کے خطروں میں، جھوٹے بھائیوں کے خطروں میں، محنت اور مشقت میں، بارہا بیداری کی حالت میں، بھوکا اور پیاس کی مصیبت میں، بارہا فاقہ کشی میں، سردی اور ننگے پن کی حالت میں رہا، اور باتوں کے علاوہ جن کا ذکر نہیں کرتا، سب کلیسیاؤں کی فکر مجھے ہر روز یاد آتی ہے۔ بہنوں بھائیو، آپ دیکھیں کہ وہ اتنی ڈیفیکلٹی میں سے گزرا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا ایٹیچیوڈ دیکھیں تو بڑا پازیٹیو ہے، رویہ اس کا جو ہے وہ بڑا پازیٹیو ہے۔
पौलुस ने खुदा की खिदमत के लिए बहुत टोके उठाए, लेकिन उसके अंदर हम बिटरनेस नहीं देखते, तलखी जो है उसमें नहीं देखते, बल्कि खुशी से उसने काम जो है वो किया, क्योंकि वो हमेशा कहता था हिज ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर मी, उसका फजल ही मेरे लिए जो है वो काफी है। और मैं अपनी भी आपको मिसाल दूं, जब से खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने मुझे ये खिदमत जो है वो दी है, तौफीक दी है कि मैं उसकी खिदमत जो है वो करूं। मैं बिलीव करें कि जोश के साथ, एंथुसियाज्म के साथ और जोश और वलवले के साथ जो है वो खिदमत करता हूं। कभी नहीं महसूस किया कि ये मेरे ऊपर बोझ है, ये बंधन है, ना, ये खुदावंद का काम है और मैं बड़े जज्बे के साथ और खुशी के साथ जो है वो करता हूं। और मुझे खुशी होती है, इत्मीनान मिलता है, जब मैं काम कर लेता हूं तो उसके बाद मुझे इत्मीनान मिलता है कि खुदावंद का शुक्र है कि मैं इस काबिल हुआ कि उसकी मैं खिदमत जो है वो कर सकूं। आप इस पर तवज्जो करें कि आप किसकी खिदमत कर रहे हैं। खुदा की खिदमत जो है वो क्या है, वो बिटरनेस जो है वो नहीं होनी चाहिए उसमें, बल्कि खुशी के साथ जो है उसको जो है वो करना है। फिलिपियों 3:7 और 8 में लिखा है, लेकिन जितनी चीजें मेरे नफा की थीं उन्हीं को मैंने मसीह की खातर नुकसान समझ लिया और उनको कूड़ा करकट जो है वो समझता हूं, ताकि मसीह को हासिल कर लूं। यानी मकसद ये सारा कुछ, वो कहते हैं फरीसियों का फरीसी, फलां इसराइलियों का इसराइल, मकसद ये है कि बहुत कुछ कहने के बाद कहता है सब कुछ कूड़ा करकट है। मैं चाहता हूं कि सिर्फ मसीह मुझे मिल जाए, बाकी सारा कुछ जो है वो खत्म हो जाए। और वह एक जगह कहता है कि मैं अगर खो बैठूं तो अपने इसराइलियों की खातिर अगर मैं खुदा से, यानी वो लफ्ज मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, यानी अगर मैं उससे खो बैठूं उस बादशाह को, वो भी मुझे मंजूर है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी इसराइल कौम जो है वो बच जाए। इतना जो है उसको जोश है अपनी कौम की खिदमत करने के लिए। कहानी में अगर हम देखें तो बाप अपने बेटे को क्या जवाब देता है, उसने बड़े बेटे को अपनी वजूद की याद जो है वो दिलाई है। उसको कहता है कि मैं प्रेजेंस, हिज प्रेजेंस, मैं क्या है, मैं हमेशा तेरे साथ हूं और जो कुछ मेरा है वो तेरा है। लूक 15:31 में क्या कहता है, उसने उसे कहा तू तो हमेशा मेरे पास है और जो कुछ मेरा है वो तेरा ही है। और एग्जैक्टली है, बात भी इसी तरह ही है। ठीक है। अब एक औरत थी, उसने क्या किया कि उसकी शादी हो गई, लेकिन उसका हस्बैंड जो था ना बहुत ही बुरा और हर वक्त वायलेंस, मारता पीटता। और उसके बाद उसने उसको क्या किया कि एक काम की फहरिस्त जो है वो दे दी कि ये काम की फहरिस्त जो है इसके मुताबिक तूने काम जो है वो करना है। एक वक्त आया कि उसको उस आदमी से भी नफरत हो गई, शौहर से भी नफरत हो गई, और वो जो फरिश्त उसने बनाई हुई थी उससे भी नफरत जो है वो हो गई। एक वक्त आया कि उसके हस्बैंड की जो है वो डेथ हो गई। अब क्या हुआ कि औरत ने दोबारा शादी जो है वो कर ली। दूसरा आदमी जो था वो बहुत प्यार करने वाला था और उसको बड़े प्यार के साथ रखा, और यानी मकसद ये है कि उसको प्यार और हर चीज जो उसको जरूरत थी वो मुहैया की। अब ये औरत ने एक दिन क्या हुआ कि यानी कपड़े निकालते निकालते उस बॉक्स में से उसकी लिस्ट जो है पुराने जो हस्बैंड ने लिखी थी वो लिस्ट निकली। जब उसने लिस्ट को पढ़ा तो कहती है कि इस लिस्ट के मुताबिक आज भी मैं वो काम कर रही हूं जो मैं आज मेरा हस्बैंड है, लेकिन आज मुझे फील नहीं होता। हालांकि वही काम वो कर रही थी जो लिस्ट पहले दी हुई थी, लेकिन ये लिस्ट के बगैर कर रही थी। लेकिन यह क्या था, रिस्पेक्ट के साथ, प्यार के साथ जो है वो काम हो रहा था, और वो भी उसके ऊपर जो है मेहरबानी, प्यार, मोहब्बत जो है वो कर रहा था, इसलिए वो उसको महसूस ही नहीं हुआ। बहनों भाइयों, जब हम खुदावंद का जो है खुदावंद की खिदमत जब प्यार के साथ, खिदमत के साथ ये जान करके करेंगे कि खुदावंद के लिए करते हैं, तो फिर क्या होगा, फिर मुझे ये काम जो है हमें वो एक बर्डन नहीं लगेगा, बोझ नहीं लगेगा, बल्कि हम प्यार के साथ जो है वो काम करेंगे। इसलिए बड़ा जरूरी है कि वो क्या है, प्यार के साथ करना है। फिर दूसरा पॉइंट वो एक कहता है कि मैंने तेरी खिदमत की है और तूने मुझे कभी बकरी का एक बच्चा भी नहीं दिया ताकि जश्न मना सकूं। पहले तो वो अपने तमाम सालों की जो है वो खिदमत याद दिलाता है बाप को, उनका जिक्र करता है, और बाद जो चीजें छूट गई हैं
उनकी तरफ इशारा जो है वो करता है। अपने वालिद के लिए कुर्बानियों का जिक्र करता है कि तेरे बाप मैंने तेरे वास्ते ये कुर्बानियां ये काम किए हैं। ठीक है, क्या आप भी इन चीजों के बारे में सोचते हैं कि जब आप जो है वो काम खुदावंद की खिदमत के लिए कर रहे हैं तो क्या आप भी ये खुदावंद को याद कराते हैं, खुदावंद मैंने तेरे लिए ये भी किया, मैंने तेरे लिए ये भी किया। हालांकि ये काम जो है वे दिल से होना चाहिए, खुशी के साथ होना चाहिए। इसलिए बहनों भाइयों, हमने बड़े भाई की तरह जो है वो नहीं बनना, क्योंकि आज हम देखें कि कई चीजें हैं एज ए पास्टर होते हुए, कई चीजें हम अपनी जिंदगी में जो है वो मिस कर जाते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल इतने काम में बिजी होते हैं, बाद में हम इरिटेटेड हो जाते हैं कि देखें तीमुथियुस का खत में लिखा हुआ है कि अगर हम अपने घर को ही सही तरीके से नहीं चला सकते तो कलीसिया को किस तरह सही चलाएंगे। अब देखें बच्चे हैं, फैमिली है आपकी, उनका भी जो काम है बड़ा जरूरी है। यानी बच्चों को फुटबॉल खिलाने के लिए ले जाएं, क्रिकेट खिलाने के लिए जाएं, जिम जाएं, खुद अपनी बॉडी का ख्याल रखें। उसके बाद जो है यानी और बहुत सारे काम हैं रिक्रिएशन के जो करें, जो खुशी करें, शादमान हों, ताकि ये आप काम जो है आपको नॉर्मल लगे, बर्डन लगे। खुदा की खिदमत करते वक्त इसको बोझ ना बनाओ, बल्कि खुशी के साथ खिदमत करना जो है वो बड़ा जरूरी है। बड़े भाई ने उसको बोझ समझ लिया हुआ था। कुछ का ख्याल है कि नाखुशी एक अच्छी चीज है। मसाइब और कुर्बानी पाकीज़गी का लाजमी जुज्व है। ठीक है, प्रॉब्लम यह है कि अगर चर्च में तफरी हो जाए तो लोग क्या कहते हैं, ये रूहानी नहीं है। ठीक है, हालांकि मकसद ये है कि लाजमी है कि चर्च ही एक ऐसी चीज है जिसमें एज ए मसीही हम लोगों ने खुशी मनानी है। गुस्सा हुआ चर्च तो वैसे ही कौन जाने का दिल करता है उसमें। इसलिए बड़ा खुशी के साथ जो मेरा ये मकसद नहीं है कि नाच रंग की बात नहीं कर रहा, यानी रिक्रिएशन की बात कर रहा हूं। पिकनिक पे जाएं, वहां खुदा उनका जो है वो कलाम करे। यीशु ने पिकनिक की, आप देखें वो जाके जब भीड़ को कलाम सुना रहा था तो क्या हुआ, 5000 की भीड़ लग गई। बाद में उन्होंने पिकनिक की, यानी उसने उनको खाना खिलाया। यानी इस तरह की रिक्रिएशन थी, और इसीलिए लोग भाग भाग के जो यीशु के पीछे भी जो है वो जाते थे। रिक्रिएशन बड़ी जरूरी है। ठीक है, आज हमने जो ममनू चीजों पर जो है वो ज्यादा तवज्जो दी हुई है बनिस्बत के पॉजिटिव चीजों पे। ठीक है, ये भी ना करो, ये भी ना करो, ये भी ना करो, जो पॉजिटिव चीजें वो भी हम छोड़ जाते हैं। इसलिए लाजमी है कि आज हमने पॉजिटिव चीजें जो है वो करनी है। जो हमारे पास है उस पर जोर दें, जो नहीं है उसको जो है पसे पर्दा जो है वो कर दें। और अगर हम इधर अगर हम देखें, एक मिसाल बाइबल में से आयत तक पढ़ने लगा हूं। शैतान भी जो है वो किस पे जोर देता है, जो नेगेटिव है उसी पे जोर देता है। पैदाइश 3 बाब की 1 आयत में लिखा है, और सांप कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदा ने बनाया चालाक था, और उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना। खुदा ने पूरे दरख्त जो है बाग के जो है वो दिए हुए थे, लेकिन शैतान ने उस एक का ही जो है वो जिक्र जो है वो किया। हम भी ऐसे ही हैं, सब कुछ जो खुदा ने हमें दिया हुआ है उसकी बजाय छोड़ के हम एक चीज पे जो है वो गौर कर जो है हमारा फोकस जो है वो हो जाता है। इसलिए आज हमने देखना है कि जब अगर हम यीशु में हैं, खुदा में हैं, तो हमने जिंदगी को एंजॉय जो है वो करना है। मरकस 10 बाब की 28 और 30 आयत में लिखा है, पतरस उससे कहने लगा, देख हमने तो सब कुछ छोड़ दिया और तेरे पीछे हुए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने घर या भाइयों या बहनों या मां या बाप या बच्चों या खेतों को मेरी खातिर छोड़ दिया हो और अब इस जमाना में 100 गुना ना पाए। घर और भाई और बहनें और माएं और बच्चों और खेत, मगर जुल्म के साथ, और आने वाले आलम में हमेशा की जिंदगी। यहां भी ब्लेसिंग है और आने वाले जमाने में भी ब्लेसिंग जो है आपको मिलेगी। क्योंकि जब आप खुदा की खिदमत करते हो, किसी आम आदमी की, बादशाह की नहीं कर रहे खिदमत, आप बादशाहों का बादशाह जो है उसकी खिदमत जो है वो कर रहे हैं। मैं जब कुवैत में था तो हमारा एक चर्च का जो है कॉन्ट्रैक्टर था, तो उसने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट जो था
जो बादशाह था किंग का डायरेक्ट उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है उसने लिया। तो जब मैं उसको विजिट किया तो मुझे कहने लगा कितनी खुशी की बात है कि मैं डायरेक्ट जो है वो बादशाह की खिदमत जो है कर रहा हूं, उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मुझे मिला है। तो फिर उसने मुझे कहा कि कितनी अच्छी बात है कि ये मुझे मिला है कॉन्ट्रैक्ट किंग का, बादशाह का, तो मैं बड़ा खुश हूं। तो अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए खुदावंदों के खुदावंद, बादशाहों के बादशाह का, तो कितनी और खुशी की बात होगी। मैंने बोला प्रेज गॉड, बड़ी खुशी की बात है और बड़ी टॉप की बात आपने जो है वो की। इसलिए बड़ा जरूरी है कि हम लोग जो हैं खुदावंद की खिदमत जो है वो कर रहे हैं, बादशाहों के बादशाह की खिदमत जो है वो कर रहे हैं। नोट करें, यीशु कह रहा है कि जो उसकी खातर कुर्बानी देते हैं 100% जो है वो यहां मिलेगा, और फिर जो आने वाली जिंदगी जो है उसमें भी हमेशा की जिंदगी जो है वो मिलेगी। बाप को क्या था, जायदाद के बारे में जो है वो याद दिलाता है। बाप उसको जायदाद के बारे में जो है वो याद दिलाता है कि जो कुछ मेरा है वो तेरा है। ठीक है, और लिटरली ट्रू भी था, सच भी था, क्योंकि देखिए 2 भाई थे, प्रॉपर्टी डिवाइड होनी थी बाप के मरने के बाद, आधी बड़े भाई की, आधे छोटे भाई की। छोटा भाई लेकर तो चला गया, अब जो कुछ है वो सारा बड़े भाई का ही है, और अगर उसको वो नहीं एंजॉय कर रहा तो ये उसकी अपनी गलती है, बाप की गलती नहीं है। और आज भी जो खुदा हमारा बाप है उसने सब कुछ जो है उसका है, और जो उसका है वो हमारा है। अगर उसके बेटे बेटियां हैं तो ठीक है, जितनों ने उसे कबूल किया उसने खुदा उनके फरजांद होने का हक बख्शा। जब हम उसके बेटे बेटियां तो फिर हमारा भी हक है, लेकिन ये कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। खुदावंद हमें जो है वो देने पे कादर है, रेडी है, लेकिन हमें जो है मांगने की जरूरत है। ठीक है, अब इस बड़े भाई ने कभी कहा ही नहीं है कि मैंने बाप मैं थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करना मांगता हूं, पार्टी करना मांगता हूं, मुझे दे। वो बकरी का बच्चा मांगता, बाप उसको बछड़ा दे देता। अगर वो छोटे के लिए कर सकता है तो बड़े के लिए ना करता तो जरूर करता। तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि आज ठीक है जो कुछ भी है वो बड़े भाई, अगर वो जब बड़ा भाई जब छोटा आया है, गौर करें इस पे जरा नोट करें, जब छोटा आया है तो वो जो चीजें उसने दी हैं बाप ने, किस के माल में से दी हैं? बड़े भाई के माल में से जो है वो दी हैं, क्योंकि जूता भी तो जो था उसके क्लोजेट में से, जो कपड़ में से दिया होगा। रोब बना बनाया जो है किधर से निकला, एकदम उसका ही होगा। फिर उसके बाद जो है अंगूठी, ठीक है, वो भी उसको जो है वो मिली। फिर बछड़ा जो था किसका था, वो भी तो इसी का बड़े भाई का माल था, उसी में से दिए गए। यानी अगर वो बाप उसके लिए कर सकता है तो उसके लिए भी कर सकता है, लेकिन उसको जो है अपनी पॉजिटिव थिंकिंग जो है रखने की जरूरत है। प्रॉब्लम यह है कि बड़ा भाई जो है वो एंजॉय नहीं करना चाहता। ठीक है, और इसी तरह आज ऐसे खुदा के खादम होते हुए हम भी जो है बस ऐसी पिटी पार्टी वाली जिंदगी जो है वो हम बसर करते हैं, खुशी नहीं करते। खुशी के साथ कोई भी कुछ काम नहीं हो रहा था। एंजॉय करें जिंदगी को। खुदावंद ने एक ही जिंदगी जो है हमें दी हुई है, मसीह में होके। मैं गलत तरीके से नहीं कह रहा, पॉजिटिव तरीके से मसीह में अपनी जिंदगी जो है वो एंजॉय जो है वो करें। बाप उसको जो है प्यार याद दिलाता है। ठीक है, उसने क्या उसके याकूब के खत में लिखा हुआ है, यू हैव नॉट बिकॉज यू हैव आस्क नॉट। याकूब का खत 4 बाब 2 आयत में लिखा है, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। ठीक है, अगर जो है अगर हम देखें जो बड़ा बेटा है उसने अगर मांगा होता बकरा तो बाप जो है उसको जरूर दे देता। फिर उसके बाद आखिरी जो चीज है, तीसरा पॉइंट जो है वो अपनी रास्तबाजी का जो है वो जिक्र करता है। ठीक है, वो क्या रास्तबाजी क्या है? मेरी रास्तबाजी, मैंने तेरी कभी हुक्म अदूली नहीं की। अब बात यहां जो है एकदम पॉइंट मैं आपको दे देता हूं। देखिए, खुद कहता है कि मैंने तेरी हुक्म अदूली नहीं की, लेकिन एकदम हुक्म अदूली जो है वो कर रहा है। बाप ने कहा अंदर आ तो उसने इनकार कर दिया, हुक्म अदूली तो इस जगह पे ही हो गई है। ठीक है, इसलिए बड़ा जरूरी है कि हुक्म अदूली बाप जब उसने बाप ने बुलाया तो पार्टी में दाखिल जो नहीं होया। ठीक है, अब एक चीज को हम देखना है
کہ چھوٹے بیٹے کی وجہ سے فیملی میں بہت ساری پرابلمز جو ہیں وہ آئی ہیں. اگر وہ اس طرح کی حرکت کر رہا ہے یا بات کر رہا ہے تو اس کی وجہ جو ہے وہ چھوٹا بیٹا ہے. تو اس لیے چرچ میں اکثر ہوتا ہے کہ ہم لوگ بھی کئی دفعہ ہم لوگ اپنے آپ کو بہت راست باز جو ہے وہ سمجھتے ہیں اور دوسروں کے لیے ہمارا سٹینڈرڈ جو ہے وہ ہائی ہوتا ہے. اپنے سٹینڈرڈ کو ہم ہائی رکھتے ہیں, دوسرا کا لو ہوتا ہے. تو ہمارے کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جس طرح میں ہوں وہ کیوں نہیں ہو جاتے. ٹھیک ہے, یہ چیزیں جو ہے اکثر ہمارے ذہن میں آتی ہیں. لیکن بہنوں بھائیوں, ایک چیز کو یاد رکھنا ہے کہ اگر کوئی گناہ گار نہیں تھا تو صرف یسوع ہی تھا. اس کے علاوہ سب لوگ جو ہیں گناہ گار ہیں. چاہے آپ اس لیول پہ ہیں یا اس لیول پہ ہیں, سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہوئے. تو اس لیے ہمیشہ ہمیں کیا کرنا ہے, طریقے سے جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ کاؤنٹ جو ہے وہ کرنا ہے. کیونکہ ابھی ہم ایک سٹوری کو دیکھیں گے اور اس کے بعد کلوز کریں گے. لوکا 18 باب میں 9 سے 14 کو اگر ہم پڑھیں تو یہ وقت وہ تھا جب لوگ سمجھتے تھے کہ ہم جو ہے بہت راست باز ہیں. اور اس میں یسوع جو ہے سٹوری بتا رہا ہے کہ ایک فریسی جو ہے ہیکل میں آتا ہے دعا کرنے کے لیے, اور ایک محصول لینے والا جو ہے وہ بھی دعا کرنے کے لیے جو آ جاتا ہے. یہ محصول لینے والا جو ہے وہ گن کے بتا دیتا ہے کہ خداوند میں یہ کرتا ہوں, اور اس نے جو ہے اپنا سر بھی نہیں اٹھایا آسمان کی طرف. وجہ تھی کہ میں گناہ گار ہوں, میں اس لائق بھی نہیں. لیکن اینڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو کون جو ہے وہ برکت لے کے چلا جاتا ہے, کون معافی لے کے چلا جاتا ہے؟ وہی محصول لینے والا جس نے سر نہیں اٹھایا. تو اس لیے آج ہمیں جو ہے اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے, صرف خداوند سے مانگنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, آج پھر اس کے بعد ایک چیز کو جو ہے ہم دیکھیں گے کہ باپ یاد دلاتا ہے کہ جو تیرا بھائی مر گیا تھا وہ زندہ ہوا ہے, وہ ضروری ہے. تو اس لیے اگر میں سٹوری آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتا ہوں. وہ سٹوری یہ ہے, یونا کی سٹوری دوبارہ جو ہے پچھلے بھی میں نے سبجیکٹ میں جو ہے وہ شیئر کی تھی, اب دوبارہ بتاتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ یونا کو زیادہ فکر جو کدو کی بیل تھی اس کی تھی, لیکن یہ خدا اس کو کیا یاد دلاتا ہے کہ اتنا بڑا شہر نینوا جو ہے اس میں اتنے لوگ ہیں, تجھے تو صرف بیل کی پڑی ہوئی ہے نا, مجھے ان لوگوں کی پرواہ ہے. تو بہنوں بھائیوں, آج جو ہے ہمیں بھی لوگوں کی پرواہ ہونی چاہیے. جو چرچ میں دوسرے کام ہیں ان کی نہیں, یا جب ان کی نہیں بلکہ جو لوگ ہیں. کیونکہ ادھر باپ جو ہے وہ یاد دلاتا ہے اس کے, لیکن خوشی کرنا اور شادمان ہونا مناسب تھا کیونکہ تیرا یہ بھائی مردہ تھا اب زندہ ہوا ہے, کھویا ہوا تھا اب ملا ہے. ہاللویا. یعنی مقصد کیا تھا, وہ کیا ہے کہ ایک روح جو ہے وہ بچ گئی ہے, اس لیے خوشی کرنا جو ہے وہ شادمان ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. آج بہنوں بھائیوں, ہم نے بڑا بھائی جو ہے وہ نہیں بننا تاکہ ہم لوگ جو ہے روح کو دور نہ کریں, لوگوں کو دور نہ کریں یا ان کی خوشی میں شریک نہ ہوں, بلکہ ہم نے باپ جیسا سلوک جو ہے رویہ جو ہے وہ کرنا ہے کہ ہم نے جو ہے روحوں کو جو ہے وہ بچانا ہے. اور اسی لیے یسوع آیا تاکہ کیا کرے, روحوں کو جو ہے وہ بچائے. اس نے بلکہ روحوں کو جہاں جہاں گیا اس نے روحوں کو بچایا اور مردوں کو زندہ کیا. ٹھیک ہے, یعنی آپ پچھلے دنوں میں نے میسج دیا تھا, وہ جو 4 دوست جو تھے وہ پیرالائز جو تھا, جو مفلوج تھا, اس کو اٹھا کے لے کے آتے ہیں. تو کیا یسوع نے کیا تھا, تیرے گناہ معاف ہوئے, اور اس کے بعد اس کو کہا کہ تو اٹھ اور چل پھر. مقصد یہ ہے کہ آج ہمیں جو ہے روحوں کو بچانے کی ضرورت ہے. بڑا بھائی بن کے نہیں بیٹھے رہنا, بلکہ آج ہم نے جو خداوند کا کام ہے اس میں ہم نے شرکت کرنی ہے, اس کی خوشیوں میں جو ہے ہم نے شرکت کرنی ہے. اور جب اس کی خوشی میں شرکت ہوں گے تو خداوند بھی جو ہے ہمیں برکت دے گا. خداوند آپ کو اس کلام کے ذریعے بڑی برکت دے. خداوند آپ کے ساتھ ہو. مسیح یسوع کے نام سے مانگتے ہیں, آمین.